یک دو سه چهار یک دو سه چهار کس جارک دی یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار ویجاره بو تمام کرو تو چی دکی؟ هم چیه؟ از چی دکم؟ از دیلان دکم باور دیلان کردی تو نزانی چیه دیلان؟ دیلان چیه؟ یعنی دانس دیلان تو نزانی؟ بهرالو دیلان یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده کرو اف چیه؟ اف چی نه؟ پرتکن اری اف چی ما پرتو؟ ده 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 چی بکش و 20 پرتوکا باور؟ 20 ka پرتقال سر زمانی کردیه از کردی هنده بیم کردی هندی بی؟ ای باشه کردی هندی بلی چی ما 20 پرتوکش بو کردی هندی بی؟ یعنی پرتوکک نبسه؟ نه بسن لازمه از همیو بخونیم پر بخونیم 21 22 23 24 25 26 27 28 29 سی بلی سی پرتوک نه هیچی تمام مانه؟ 1 2 3 4 5 35 پرتوکن همیو والله باور تو سیری براست تجي تو سیری تو غریبی تو عجیبی تو سیری سیر یعنی سی پرتوک بو زمان کردی فیر بی یعنی پرتوکک بسه بنره تماشا که یک پرتوک بسه چما سی پرتوک یک پرتوک بوی ته بسه بوی من نبسه لازمه از همیو بخونم کردی هندم اوجی کردی بو کردی انو درکتی مدرنه ایروش امه هجمارین کردی فیر ببین یعنی رقم بله ازاد تدکاری جیکه حتی دهان بجمیری بله یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده بجی باور تو جی دزانی وان رقمان نوها وان هجماران اره تمام بله لهگر جیکه حتی دهه تو دزانی لپشتی دهان هگر تو هجماره که ببینی تی چی ببیجی جی دهان حتی بیستان تو دکاری بجمیری یک دو یک سه یک چهار نه هم کرد هنه و هاجی دی بیجن او جی راسته لی
du formên gotina hejmaran heye. Mesela, mirov dikare bibêje deh û yek, deh û du, deh û sê. Ha. Lêbelê, Ez fem kir. lêbelê forma ku herî pir têp karanîn, mirov dibêje yazdeh, duwazdeh, sêzdeh, çardeh, panzdeh, şanzdeh, hevdeh, hêjdeh, nozdeh û bîst. Yani Defam em dikarim bejin dev yek, dev dudu, dev sise, dev çar, dev penç, dev şeş, dev heft, dev heşt, dev ne, dev de. Na. Na. Deh û deh nabe. Her cara ku tu hat dehan, divê tu bibêjî mesela deh, bîst, sî, çil, Ha. pêncî, şêst, heftê, heştê, nod û sed. Sed. Kal vê hejmarê binarin, ez ê bixwînim hûn jî pey min re dubare bikin. Baş e. باشه Sed û bîst û şeş. سد و بیست و شش Hı. O gut. Na, tu jî gerek bibêjî. Sed u çe? Sed û bîst û şeş. Sed u bist u şeş. Bijî. Du sed û heftê û çar. دو سد و هفته و چار Du sed u hefte u çar. Sêsed û nod û pênc. سیصد و نود و پنج Sesed u nudu penc. Hefsed û çel û heşt. هفتصد و چل و هشت Hefsed u çel u heşt. Bereysay. Nehsed û nod û neh. آه. نهصد و نود و نه Ne. Na, wiha nabe. آه باور Gava ku sê rakam hebin, ew dibin sed. Yani neh caran sed, dibe nehsed. Gava ku du rakam hebin, dibin deh. Neh caran deh, dibe nod. Gava ku yek rakam be, neh. Hingê dibe nehsed û nod û neh. Nehsed u nudu ne. نه Ha. بله Piştî nehsed û nod û nehê çi tê? آه از دزانم مامۆستا Çi ye? هزار تێ Yek u se sıfır hene. Gava ku dibe çar hejmar, yani çar rakam, dibe hezar. هزار Dibe hazar. Başı. Defam kir. یک دو سه چار یک دو سه چار کجارک دی یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار یک دو سه چار وجربوا تمام Kurutu çi ki? Hepşiye. از چی دیکم؟ از دیلان دیکم باور دیلان کردی تو نزانی چیه دیلان؟ Dilan çiye. یعنی دانس دیلان تو نزانی؟ برلوک Dilan. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت
Nehe. Dehe. Kuru ev çiye? Ev çi ne? Pırtıkın. Eri ev çi? Çi ma pirtuk? De. Yazde. Dozde. Sezde. Çarde. Pazde. Şejde. Hevde. Hejde. Nozde. Bist. Çi bikiş ve bist pirtuka bawer? Bistika. A pırtıka ser zamanı Kurdiye. Ez Kurdi hindi bim. Kurdi hindi bi? Yani- başa Kurdi hindi bile çi ma bist pirtuk ji bo Kurdi hin bebi? Yani pirtukek ne bese? Na. Na besen. Lazım ez hemiya bıxınim. Pır bıxınim. Yani- Bistu yek. Bistu dudu. Bistu se. Bistu çar. Bistu penç. Bistu şeş. Bistu heft. Bistu heşt. Bistu ne? Si. Melih. Si. Si pirtuk. Na. Ne zimane? یک دو سه چهار پنج 35 پرتقال حمیو والله باور تسيري براس تجي تسيري تغريبي تعجيبي تسيري سير يعني سي برتوك بوزمانه كردي فير يعني برتوكك بس بنره تماشاكه يك برتوك بس چما سي برتوك یک پرتق boy tebesi boyumun nabesi lazıma ez hamiya bukhunum kurdi hindim